السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم کنز عظیم لا یفنا۔ علم ایک ایسا بڑا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جسے ہم لاکھ خرچہ کرے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح مال ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس میں سے خرچ کرے وہ ہمیشہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ راضیہ اپا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راضیہ اپا کلاس کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا مأدبتہ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن مجید جو ہے، وہ اللہ کی طرف سے خصوصی مہمان ہے، بس جتنا ہو سکے اس کی ضیافت کرو۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے وہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اگر ہمارا کوئی خاص مہمان ہوتا ہے تو ہم اس کی کتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور جتنا ممکن ہوتا ہے اچھے سے اچھا بہترین سے بہترین کھانا سے اسے رکھتے ہیں تاکہ جی آپا آپ کی آواز بیچ میں اٹک گئی تھی۔ اوکے ٹھیک، تو اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے خصوصی مہمان ہے، بس جتنا ہو سکے یعنی جتنا ممکن ہو اس کی ضیافت کرو۔ مطلب کیا کہ جیسے کہ آپ کو بتاتی ہوں چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ہم اپنے مہمان کی کتنی بہترین طریقے سے اس کی عزت کرتے ہیں، اسے بہترین سے بہترین کھانا کھلاتے ہیں، اسے بہترین جگہ رکھتے ہیں، یعنی ہر ممکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وہ خاص مہمان ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ ایک ہمارے لیے خاص مہمان ہے، خصوصی مہمان ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، انسانوں کی تو ہم مہمان نوازی اس طرح کرتے ہیں، اسے بہترین کھانا کھلاتے ہیں، بہترین جگہ دیتے ہیں رہنے کے لیے، بہترین طریقے سے اس کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ آخر ہم کیسے پیش آئیں، کیسے اس کی مہمان نوازی کریں؟ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھیں، اسے پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اور جتنے بھی احکام قرآن مجید میں وہ تمام ہماری بھلائی کی ہے، نہ کہ اس سے قرآن کا کوئی لینا دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی کمی آ جائے گی، یا اگر ہم نے اسے کوئی درس حاصل نہیں کیا تو اس کی معاذ اللہ اس کی عزت میں اور اس کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ ہم جتنا اس سے ثواب قسم کریں، جتنا ہم اس سے پڑھیں گے اتنا ہی ہمارے لیے مفید ہوگا، جتنا ہم اس کی تلاوت کریں گے ہم اس سے زیادہ ثواب کسب کر سکتے ہیں، یعنی کما سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو قرآن کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا نقصان ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ایک عالم ہے، اگر عالم سے آپ نے علم حاصل کیا تو آپ کے لیے فائدہ ہے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو وہ عالم کی علمیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے قرآن مجید ہمارے لیے کیا ہے؟ خاص مہمان ہمارے لیے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بہترین سے بہترین ضیافت کریں، مطلب اس کی بہترین مہمان نوازی کریں، ٹھیک ہے؟ جی
آج کا جو ہمارا سورہ ہے وہ ہے سورہ اعلیٰ. کل ہم نے پڑھا تھا سورہ غاشیہ، تب پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا سورہ غاشیہ. اور آج کا جو ہمارا سورہ ہے وہ ہے سورہ غاشیہ کے بعد سورہ اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے. ٹھیک ہے، کیا ہوتے ہیں؟ بلندی کے. تو یہ سورہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کی فضیلت جانیں گے. یہ سورہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، کتنا ثواب رکھتا ہے، کتنے زیادہ ثواب کا اہمیت ہے اس کی، کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے دنیا میں اور آخرت میں. تو اس کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ جو انسان اس سورے کی تلاوت کرے گا، مطلب کون سورے کی؟ سورہ اعلیٰ کی، تو خدا ہر اس حرف کے بدلے جو اس نے ابراہیم اور موسیٰ اور محمد پر نازل کیا ہے، مطلب جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے ویسے تو تمام نبیوں کو ایک کتاب عطا کی، تحفے کہتے ہیں کتاب کو. عربی میں آسمانی کتابیں 4 ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی تھی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. تو یہاں پر پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرے گا تو خدا مدعلم نے جو جناب ابراہیم کو کتاب نازل کی تھی، جناب ابراہیم کو کتاب کو تحفہ دیا تھا، یا اسی طرح جناب موسیٰ کو جو کتاب نازل کی تھی ان کے اوپر، یا خود محمد پر، تو یہ تمام کتابوں میں جتنے بھی ورڈ سے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی حروف لکھے ہوئے ہیں، ہر حروف کے بدلے اسے نیکیاں عطا کرے گا. مطلب کیا؟ کہ اگر ہم سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، ابراہیم کی کتاب، جناب موسیٰ کی کتاب اور خود قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے، اس کتاب کے اندر جتنے بھی حروف لکھے گئے ہوئے ہیں، ہر حروف کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی دے گا. ٹھیک ہے، کیوں دے گا؟ سورہ اعلیٰ کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یعنی جو شخص اپنے فرائض یعنی واجب نمازیں اور نوافل یعنی مستحب بھی نمازیں، تو جو انسان اپنے واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورے کو پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اتنا زیادہ اللہ ہمیں اختیار دے گا کہ خود قیامت کے دن اللہ ہم سے کہے گا کہ آج جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. اتنا زیادہ ثواب سورہ اعلیٰ کا. اور خود ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام اور خصوصاً ائمہ اطہار اور تمام نبی اس سورے کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. اور ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص تھا جو امام علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا. وہ کہتا ہے، مولا میں نے آپ کو اتنے سالوں سے جب بھی میں نے آپ کے پیچھے آپ کی قیادت میں نماز ادا کی ہے تو میں نے آپ کو سورہ اعلیٰ کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھتے نہیں دیکھا. امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سورے کا ثواب کیا ہے تو تم اس کے علاوہ کسی اور سورے کو پڑھو ہی نہ. یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے جس کی تاکید ائمہ اطہار علیہ السلام کرتے ہیں. اتنے زیادہ ثواب کی اہمیت ہے، اتنے زیادہ ثواب اس کا ہمیں ملتا ہے جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورے کی تلاوت کریں اور خصوصاً اپنی نمازوں میں. ٹھیک ہے، یہ سورہ زیادہ کوئی بڑا نہیں ہے، بس اس کی 19 آیتیں ہیں اور بہت ہی ایزی ہے. اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے، یاد کر لیں گے تو فوراً ہمیں یاد ہو جائے گا. بہرحال آپا ہمیں یہ سورہ یاد ہے. جی ویری گڈ. کوئی یاد ہے یہ سورہ؟ سب کو یاد ہے؟ ہیلو. آپا ہم کو یاد ہے. اوکے ویری گڈ. چلے اب ہم اس سورے کی تلاوت کریں گے. آپ لوگ آمادہ ہیں؟ ریڈی ہیں؟ جی آپا. قرآن کھلا ہوا ہے آپ کے پاس؟ جی آپا. آپا وہ کون سے پیج پہ ہے؟ جی وہ کون سے پیج پہ ہے؟ بیٹا
آپ کے پاس دیکھیں پیج نمبر تو ہم نہیں بتا سکتے، وہ اس لیے کیونکہ ہر قرآن کا پیج الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کا ایک ہی جیسا نہیں ہوتا ہے. اور فی الحال جو میرے پاس ہے قرآن وہ خط عثمان طہ ہے، اس کا پیج الگ ہے. آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ سورہ، اس قرآن میں سورہ غاشیہ کے بعد آپ سورہ اعلیٰ تلاش کیجئے، آپ کی ممی سے بولیں آپ کو کھول کے دے دیں گی. آپا سورہ نمبر 87 ہے. سورہ نمبر 87 جی. آپا اس سورے میں کتنی آیت ہے؟ 19 آیتیں ہیں، 19. چلیں ریڈی ہیں؟ شفا مل گیا آپ کو؟ جی آپا مل گیا. جی ٹھیک ہے بیٹا. دیکھیے آپ لوگ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کو کوئی سورہ پڑھایا جائے تو آپ لوگ بالکل غور سے سنا کریں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اندازہ یہ کیا کہ آپ لوگوں سے سنا، آپ لوگ کرتے ہوں گے بہرحال پریکٹس، لیکن اچھے طریقے سے کریں. تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے، تو اس 1 ماہ میں آپ کے تلفظ اب تک صحیح ہو جانا چاہیے تھے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے پریکٹس کرنا چاہیے تھا، جتنی محنت کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے محنت نہیں ہو رہی ہے. تو بہرحال تمام ماں سے جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں کلاس میں ایڈ ہیں، ان تمام بچوں کی ماں سے میری ریکویسٹ ہے کہ گھر میں 1 گھنٹہ آپ لوگ اپنا نکال کے انہیں بیٹھ کے ان سے سنیں اور پڑھائیں. آپ پڑھیں گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور بچے کو ثواب ملے گا اور اس کا ہوم ورک ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال کہ جب بھی آپ لوگ پڑھا کریں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ حروف کو، جتنے بھی حروف کے مخارج میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ حروف کو صحیح ادا کریں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو الفابیٹس پڑھنا سکھایا تھا، الف با تا سا وغیرہ، ویسے ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو میں ہجے کر کے پڑھاتی ہوں، میرا ہجے کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے حروف صحیح پڑھنے آ جائیں. تو ہجے جب میں پڑھایا کروں تو آپ لوگ بہت ہی غور سے دیکھیں یا سنیں. 1-2 دفعہ غلطی ہوگی لیکن پھر انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی سورہ اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں بلندی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین با زبر سب، با زیر بی سب بی، ح سین زیر حس، سب بی حس. یہاں پر ح کے بعد جو الف آیا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. سب بی حس، میم زبر ما، سب بی حس ما. رو با زبر رب، با زیر بی ربی، کاف لام زبر کل، ربی کل. الف عین زبر آ، لام الف زبر لا. اعلی. سبح میں پڑھتی ہوں، سبح اسم سبح اسم میں دیکھیے بڑی ہا ہے، اور ہا کو میں کس طرح سے ادا کر رہی ہوں، اور خصوصاً اس کے بعد حرف عین ہے جو کہ اعلیٰ میں آیا ہے. تو ان حروف کو آپ صحیح ہمیشہ کوشش کریں کہ ادا کریں، وگرنہ ہمیں ثواب کے بجائے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. جی. رب زبر رب، زر بی ربی، کاف لام زبر کل، ربی کل. الف عین زبر آ، لام الف زبر لا، اعلی. سبح اسم ربک الاعلی. آیت نمبر 2. الذی، اس کو ایسے ہجے کریں گے. الف لام زبر ال. اس دن کسی لڑکے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر حروف کے شروع میں تشدید ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں، چونکہ لام کے اوپر تشدید ہے اور اس سے پہلے جو الف ہے وہ الف کو ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے. ایسے الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زار یا زیر زی، الذی. ٹھیک ہے. الذی. خا زبر خا، لام زبر لا، خلا. قاف زبر قا، خلق. الذی خلق. فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو. واو الف زبر وا، فسوا. الذی خلق فسوا. آیت نمبر 3. واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا. ذال یا زیر ذی، والذی.
قاف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر را والذي قدر فا زبر فا ها زبر ها فها دال ألف زبر دا فهد والذي قدر فهدى. آیت نمبر 1 سے پھر سے پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. آیت نمبر 4 واو لام زبر ول لام زبر لا ولا ذال یا مد زیر ذی والذی الف خا زبر اخ را زبر را اخرا جیم لام زبر جل اخرا جل میم را زبر مر الف زبر آ. عین دیکھیے میں نے کہاں سے ادا کیا ہے؟ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا ہے. عین الف زبر آ مرعى والذی اخرج المرعى. پھر سے پڑھتی ہوں والذی اخرج المرعى فا زبر فا جیم زبر جا فجا عین زبر ع لام زبر لا فجعل ہا واو یہاں پر چھوٹا سا واو ہے تو اسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. وقت پیش ہو فجعلہ ہوا پیش ہو ثا الف مد زبر ثا غصہ حمزہ دو زبر ان فجعله غثاء ألف ح زبر أح واو ألف زبر وا أحوى فجعله غثاء أحوى. سين زبر سا نون قاف بش نق سنق را زيري همزة بش أو سنقرئ كاف زبر كا سنقرئك فا زبر فا لام ألف زبر لا فلا تا نون زبر تن سين ألف زبر سا تنسى سنقرئك فلا تنسى. آیت نمبر 7 الف لام زیر ال لام الف زبر لا إلا میم الف زبر ما شین الف مد زبر شا ما شاء حمزة لام زبر ال لام الف زبر لا ما شاء الله ہا پیش ہو الا ما شاء اللہ الف نون زیر ان. یہاں اللہ سے پہلے اللہ کے بعد دیکھیں جیم آ گیا ہے تو ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے؟ الا ما شاء اللہ. اوکے اس کے بعد ہے الف نون زیر جی ہم یہاں پر وقف کریں گے نا؟ جی یہاں پر وقف کریں گے تو ماشاء اللہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے الف نون زیر ان نون زبر ان ہا واو پیش ہو انہو یا عین زبر یا لام زبر لا یعلا میم لام پیش مل یعلم جیم ہا زبر جہ را زبر را جہرا انہو یعلم الجہرا واو زبر وا میم الف زبر ما وما یا خا زبر یخ فا الف زبر فا یخفا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. واو زبر بعد نون پیشنو ونو یا سین زبر یس ونو یس سین زر سی رو پیشو ونو یسرو کیف زبر کا ونو یسرو کا لام لام زر لیل یا سین پیش یس لیل یس را الف زبر را لیل یسرا ونو یسرو کا لیل یسرا. فا زبر فا ذال کاف زبر ذک فذک کاف را زیر کر فذکر الف نون زیر ان. دیکھیں پہلا جو نون ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا وہ نہیں پڑھا جائے گا. الف کو ملائیں گے ہم سیکنڈ نون میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کیا آ گئی ہے تشدید ہے اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو اسے ہم دو بار پڑھیں گے. اس سے پہلے والے حرف کو ہم اس حرف ملائیں گے اور اسے ہم دوبارہ پڑھیں گے اس طرح سے. الف نون زیر ان آواز میر کر دے بیٹا. نون زبر نا ان فا زبر فا ان نفع عین زبر ع ان نفع تا زال زیر تز
إن نفعت ذل کیا زیر ذکر علی صبر فذکر إن نفعت الذکر. Ayat number 10. سین زبر سا یا زال زبر یز سیز زال کیف زبر زک سیزک کیف زبر کیا را پیشو سیذکرو میم نون یا زبر می یا خا زبر یخ شین الف زبر شا یخشا سیذکرو من یخشا. آیت نمبر 11. واو زبر وا یا زبر یا ویا تا زبر تا ویتا جیم نون زبر جن نون زبر نا ویتا جن با پیشبو ویتا جنبو هلم زبر هل ویتا جنبو هل ألف شين زبر أش قاف ألف زبر قا أشقى ويتجنبها الأشقى. آية number 12. ألف لام زبر ال لام زبر لا ألا ذال يا زي ذي الذي يا صاد زبر يس لام نون زبر لن يصلن نون ألف زبر نا را لام زبر رل نار الذي يصل النار كاف با پیش كب را ألف زبر را كبرى الذي يصل النار الكبرى. آية number 13. ثا ميم پیش ثم ميم زبر ما ثم لام ألف زبر لا يا زبر يا ميم واو پیش مو لا يمو تا پیش تو ثم لا يموت فا زر فيها ألف زبر ها فيها واو زبر با لام ألف زبر لا ولا يا ح زبر يح يا ألف زبر يا ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. Ayat number 14. قاف دال زبر قد ألف فا زبر أف قد أف لام زبر لا ح زبر ح قد أفلح ميم نون زبر من تا زبر تا زا كاف زبر زك من تزك كاف ألف زبر كا قد أفلح من تزكى واو زبر وا زال زبر زا وذا كاف زبر كا وذا كا را سين زبر رس وذا كا رس ميم زبر ما زبر رب زر بي ربي ها یا زیر ہی ربی ہی. اسے ہم تھوڑا سا کھینچیں گے یعنی یا مدی کی آواز نکالیں گے یہاں پر وذکر اسم ربه فا زبر فا صاد لام زبر صل فصل لام الف زبر لا فصلى وذكر اسم ربه فصلى. آیت نمبر 16. با لام زبر بل تا حمزہ پیش تو یہاں پر جو واو ہے وہ واو نہیں پڑھا جائے گا اس کے اوپر جو حمزہ ہے وہ تا کے ساتھ ہم پڑھیں گے تا حمزہ پیش تو سا زیر سی بل تو سی را واو پیش رو بل تو سیرو نون لام زبر نل بل تو سیرون ح زبر ح یا الف زبر یا حیا تا دال زبر تد حیا تد دال نون پیش دم یا الف زبر یا بل تؤثرون الحياة الدنيا. آیت نمبر 17. واو لام زبر ول الف زبر آ ول آ خا زیر خی ول آخی را زبر را تا پیش تو ول آخیرتو خا یا زبر خی. اب دیکھیں یہاں پر ہم دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ایک ایسے را دو پیش رن خیرون بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ را کو ہم واو میں ملا بھی سکتے ہیں یعنی ادغام کریں گے اسے تو ایسے پڑھا جائے گا را واو دو پیش رون خیرون والآخرۃ خیرون واو زبر وا الف با زبر اب و اب قاف الف زبر قا خیرون و ابقا والآخرۃ خیرون و ابقا. آیت نمبر 18. ألف نون زي إن نون زبرنا إن ها ألف زبر ها إن ها زال ألف زبر زا إن هذا إن میں ہمیں غنہ کرنا ہوگا 100%. إن هذا لام زبر لا فا کو ملائیں گے ہم صاد میں یہاں پر یا الف لام یہ تین حروف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے فا صاد زیر فس لا فس
صاد پیش سو، حا پیش حو، سو حو، فلام فل، ان هذا لفس سوحو فل، الف واو پیش او، لام الف زبر لا اولا، ان هذا لفي الصحف الاولى. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کا اٹک رہا ہے. آپ کا نیٹ ورک ایشو ہے. खतीजा جی آپ सूर्य आला पढ़ रहे थे ना आप लोग. جی آپ مارو نا. چلیے آئیے جب تک جی آپ ہم اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ میں نے پڑھ کے الرحمن خدیجہ الرحیم. جی آپ اب میں اس کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، پھر آپ لوگ پڑھیے. جی آپ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں. ایک دفعہ میں ویسے پڑھ کے سنا دیتی ہوں، پھر آپ لوگ پڑھ کے سنائیں. اوکے. جی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العلی العظیم. ہم کریں سورہ کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی اعلی خدیجہ اعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي را کو موٹا پڑھیے. أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. دیکھ کے پڑھیں. وَيَتَجَنَّبُهَا
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. Very good. Sami Hassan. आप हम पढ़ें Sami Hassan के बाद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. बेटा कासिम आप पढ़ें कासिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिकल पढ़ें जी पढ़ें जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्म रब्बिकल आला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا ينسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى إن نفعت ويذكر ذكرى إن نفعت سيذكر الذكرى ويذكر سيذكر پڑھیں سيذكر من يخشى. ٹھیک اوکے. اس کے بعد کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ ضرب فاطمہ. بیٹا ٹھیک ہے آپ پہلے رک جائیں. ضرب فاطمہ آپ اس کے آگے کنٹینیو کیجئے آیت نمبر 11 to 19 تک. ہیلو جی آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں 11 to 19. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. وَيَتَجَنَّبُهَا ایک منٹ رکے پہلے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَيَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. صدق اللہ العلی العظیم. شاباش ٹھیک اوکے. اور جو بچے ابھی سورہ سنانا چاہتے ہیں جیسے سورہ ناس سورہ حمد وغیرہ کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے تو آپ لوگ شمی پاپا کو سنا دیجیے گا بیٹا. اوکے ٹھیک ہے چلے. اور آپ لوگ دنیات کے لیے آمادہ ہو جائیں. شمی پاپا اپنی کلاس کا آغاز کیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ آپا. جزاک اللہ. السلام علیکم شمیم آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم شمیم آپ السلام علیکم شمیم آپ. خدا حافظ راضیہ آپا. وعلیکم السلام. السلام علیکم شمیم آپا. انم. السلام علیکم شمیم آپا. وعلیکم السلام بیٹا. انم جی نماز السلام علیکم شمیم کیسی جی آپا. آپ ابھی کچھ سنانا چاہتی تھی. جی جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد یولد قرآن کو آرام سے اطمینان سے پڑھنا چاہیے نا. آرام سے پڑھ. لہو کفوان احد. سنائیے قل اللہ. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوان احد. ابا کیا ہم آیت الکرسی سنا سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے زینب. آپا ہم کل سنائیں. آپا ہم کل سنائیں. آپا ہم دعائیں ابراہیمی زمانہ سنائیں. آپا ہم کل سنائیں. اچھا شیرین آپ سنائیے چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. ویری گڈ شیرین. چلیے آج ہم لوگ اب کلاس سٹارٹ کریں اپنی دنیات کی کلاس. جی جی آپا. چلیے. کرنا ہے کس طرح کرنا ہے آج ہم یہ پڑھیں گے. اوکے چلیے آپ سب لوگ ریڈی ہیں. جی جی آپا ریڈی ہے. جی جی چلیے. آپا ریڈی ہے.
लोगों को पता होगा बच्चों की 9 साल की लड़कियों पर पर्दा वाजिब हो जाता है। जी आपा। जी जी आपा। जी आपा। 9 साल की लड़की 9 साल की लड़की और हमारी माँ बहनों के लिए इस्लाम ने पर्दा वाजिब करार दिया है। यानी औरतों पर वाजिब है कि अपना पूरा बदन, अपनी पूरी बॉडी, हत्ता के सर के बाल और पैर भी नामहरम से छिपाना चाहिए। हमें अपने पैर भी, हमारी जो एड़िया होती है ये भी हमें नामहरम को नहीं दिखनी चाहिए, और हमारा एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए नामहरम को। ओके, आप लोगों को तो ये सब पता है बच्चों। जी औरत आपा। और मर्द के लिए जायज नहीं कि वो ना महरम से अपने जिस्म को मस करे, मसलन हाथ मिलाना, हाथ छूना या वगैरह। यानी अगर कोई बाहर का शख्स है, वो हमारा दूर का रिश्तेदार भी लगता है, लेकिन वो हमारे लिए ना महरम है ना, तो हमें किसी से अपना हाथ नहीं मिलाना है, और ना हम जैसे हाथ चूमते हैं ऐसे करके, वो हमें हाथ भी नहीं चूमना है किसी का। ओके बच्चों, आप लोगों जी को आपा। मैं वाक्य बताना चाहती हूँ कि जनाबे फातिमा ज़हरा का वाक्या है, और रसूल खुदा एक वक्त का वाकया है कि इमाम जनाबे रसूल खुदा घर में थे और जनाबे फातिमा ज़हरा भी घर में थी, और दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया और वो शख्स नाबीना था। किसी ने दरवाजे को ठोका और आवाज दिया, तो जनाबे फातिमा ज़हरा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती हैं और वो अपने आप को पर्दा पूरी तरह से कवर कर लेती हैं, पूरा पर्दा कर लेती हैं। उस वक्त रसूल खुदा ने कहा कि बेटी वो शख्स नाबीना है ना, वो तुम्हें देख सकता है, तो तुम क्यों मतलब पर्दा कर रही हो। लेकिन आप लोगों को पता है जनाबे फातिमा ने उस वक्त क्या कहा कि बाबा वो शख्स नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूँ। वो शख्स की नाक सही व सालिम है, वो मेरी खुशबू भी सूंघ सकता है, जिसकी वजह से मैं पर्दा कर रही। उसी वक्त रसूल खुदा ने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी कितनी बड़ी बात है कि वो शख्स नाबीना था, वो देख भी नहीं सकता था जनाबे फातिमा ज़हरा को, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्दा किया ना। क्या करना चाहिए बच्चों? कौन बताएगा हमें क्या करना चाहिए? हमें पर्दा करना चाहिए। हमें पर्दा करना चाहिए। हमें पर्दा करना चाहिए। अपनी बीवी के नक्शो कदम पर हमें चलना है। अगर हम नामहरम के सामने आते हैं तो हमें क्या मिलता है? गुनाह मिलता है। हमारी बीवी रोती है कि मेरे चाहने वाले ही पर्दा नहीं कर रहे, तो बीवी रोती है, इसके लिए हमें पर्दा करना चाहिए। ओके, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? जी आपा। और अगर कोई नहीं करता है तो हमें उसे सिखाना है कि आप पर्दा करिए। ओके जी आपा। हाँ, चलिए अब आज और भी एक चीज पढ़ेंगे कि इस्लाम ने यानी हमें हमारे रिश्तेदारों से हमें किस तरह बात करनी है, किस तरह उनके साथ हमें अपना रिश्ता बनाए रखना है। ओके, चलिए, इस्लाम में रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की बड़ी ताकीद की गई है। यानी कि अगर हमें रिश्तेदारों में हमें उनकी किस तरह हमें उनकी इज्जत करना चाहिए, उनमें वालिदैन का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह, रसूल और आइम्मा के बाद सबसे ज्यादा हुकूक वालिदैन ही के हैं। यानी हमें हमें अपने हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें इबादत करनी चाहिए, हमें अपने रसूल के कहने पर सब अमल करना चाहिए। और उसके बाद क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट? हमारे माँ बाप, हमें किस तरह उनके बातों को सुनना है, किस तरह उनका कहना मानना है। वालिदैन को हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से हमें देखना चाहिए। यानी अगर हमारी मम्मी हमसे नाराज है या हम कुछ करते हैं
तो हमें अगर हमारी मम्मी हमें कुछ चिल्लाती है कोई बात के लिए, तो हमें ये नहीं कि हम अपनी मम्मी को गुस्से से देखें, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखना चाहिए, उनके आगे ना चले। हमें हमारे पेरेंट्स जो भी कहते हैं हमें उनके आगे नहीं चलना चाहिए, उनके बैठने से पहले ना बैठे। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारी मम्मी हमारे साथ खड़ी है और चेयर रखी है, तो हमें पहले अपनी मम्मी को बैठने देना चाहिए, उसके बाद हमें बैठना चाहिए। मतलब उनके आगे ना हमें चलना है, ना उनसे पहले हमें कहीं पर बैठना है। उनकी आवाज पर उनकी बुलंद आवाज पर हमें अपनी आवाज बुलंद नहीं करना है। यानी अगर हमारी मम्मी हमें चिल्लाती हैं या हमें डांट लगाती हैं, तो वो हमें डांट लगाती है, वो हमें बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए कहती है ना। तो हमें हमारी मम्मी की आवाज पे हमें अपनी भी आवाज नहीं बुलंद करना चाहिए। वो हमें कितना भी सुनाए, कितना भी चिल्लाए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? बर्दाश्त करना चाहिए, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें बर्दाश्त कर देना चाहिए। जी। कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से हमें बर्दाश्त करना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से हमारे वालिदैन को अजियत पहुंचे। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? हमें कोई ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी मम्मी नाराज हो, उनके आंखों से आंसू पहुंचे और उनके दिल को बुरा लगे, अजियत पहुंचे, यानी उन्हें ठेस लगे। अगर हम उनसे झूठ भी कहते हैं तो हमारे पेरेंट्स को बुरा लगता है कि हमारे बच्चे ने हमसे ही झूठ बोला, हालांकि हमारी मम्मी ने हमको नहीं सिखाया है झूठ बोलना। हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया है झूठ बोलना? नहीं सिखाया। नहीं नहीं आता, नहीं आता। झूठ बोलना नहीं आता, माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया है। जी, और झूठ बोलना क्या है? गुनाह है, हराम है, हराम है। हमें अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हराम है। जी माँ का दिल नहीं दुखाना। जी, वेरी गुड। और फिर नेक्स्ट है बच्चों कि रिश्तेदारों के बारे में इस्लाम ने भी हमें ये तालीम दी है कि हमें क्या करना चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ। हमें अपने रिश्तेदारों के साथ क्या करना चाहिए? जी आपा, हमें नेक बर्ताव करना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। जरूरत के वक्त हमें क्या करना चाहिए? उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें भी अजियत ना पहुंचाए, उनसे ताल्लुकात मनकता ना करे। यानी अगर हमारे रिश्तेदारों से कुछ गलती हो जाती है या उन्होंने हमारे बारे में कुछ गलत कह दिया, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम अपना रिश्ता उनसे खत्म कर दे। उसे हमें कंटिन्यू करना है, बुरा नहीं मानना है, और उनसे हमें रिश्ता अपना नहीं तोड़ना है। ओके बच्चों, जी। ये हो गया रिश्तेदारों के बारे में, बहनों के बारे में, और पर्दे के बारे में। पर्दा करना है। और सिले रहमी के फायदे, सिले रहमी यानी हम किसी के साथ अच्छा सलूक करना, यानी सिले रहमी से आमाल पाक होते हैं, और सेकंड माफ होता है, भलाई दूर होती हैं, मौत में ताकीर होती है। यानी अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो हमारे माल में इजाफा होता है, हमारे अमाल पाक होते हैं, और हमारी जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियां भी दूर होती है, और मौत में ताकीर होती है। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया बच्चों? जी। जी आपा, जी आपा, जी मैम। जी आपा। आपा, आपकी आवाज नहीं आ मिंसा, रही है। मिंसा अपना माइक अनम्यूट करिए बेटा। जी जी जी। बताइए हमें, अब हमारे पेरेंट्स के साथ हमें किस अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मिंसा, हमारे पेरेंट्स के
साथ हमें किस तरह रहना चाहिए बेटा? पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए और पेरेंट्स से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही बेटा, जोर से कहिए। आपको मैं बताऊं, रुक जाइए, मिनसा को जवाब दीजिए, हम कहेंगे। रिस्पेक्ट करना चाहिए और और मिनसा, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्या कहा आपने? पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन कह रहा था हम बताएं? हमें हमारे पेरेंट्स के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको मैं कह रही थी। जी बताइए, क्या करना चाहिए हमें अपने पेरेंट्स के साथ? हमें अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उनसे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। और सबसे पहले जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को बिठाना चाहिए और फिर उनके बाद खुद बैठना चाहिए। वेरी गुड शीरीन, वेरी गुड बेटा। और हमें हमारे रिश्तेदारों के साथ क्या करना चाहिए अदीबा? उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। हाँ, अगर उन्हें कभी कोई चीज की जरूरत हो तो हमें क्या? अदीबा, अगर हमारे पड़ोस में भी कोई है, अगर वो परेशान है, तो भी हमें क्या करना चाहिए? उनकी मदद करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी ने खाना खाया या नहीं खाया। क्या हमें देखना चाहिए कि वो कहीं परेशान तो नहीं है? समझ में आया बच्चों? अनम बताएंगी कि हमें पर्दा कितनी साल की लड़कियों पर वाजिब है? नहीं, क्या? 9 साल। वेरी गुड अनम, वेरी गुड, माशाल्लाह। और हमको कौन बताएगा सिले रहमी के क्या फायदे हैं? किसी के साथ सिले रहमी करने से क्या फायदे हैं? खतीजा, कहाँ हैं आप? हमारी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ये आपकी आवाज आ रही है? जी जरा बाबू, जी जरा बाबू। आपा सिले रहमी करने से माल पाक होता है और हयात बढ़ती है, घर में रहमत आती है। वेरी गुड। और बलाएं दूर होती हैं। बलाएं दूर होती है, प्रॉब्लम्स नहीं आती है घर में। और अमाल हमारे पाक होते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। और बताइए, और हमें अपने पेरेंट्स के साथ क्या करना चाहिए? हमें अच्छे से बताइए क्या करना उनके मुंह से बात नहीं करनी चाहिए, उनके गुस्से से नहीं देखना चाहिए। कौन दे रहा है हमको? हमें उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। जी मिनसा बताइए। जी मिनसा कहिए, हमने सुना नहीं बेटा, फिर से कहिए। अच्छे से देखना चाहिए, गुस्से से नहीं देखना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। आप अपनी मम्मी को परेशान करती हैं? नहीं? पक्का? ठीक है, हम आपकी मम्मी को पूछेंगे, आप परेशान तो नहीं करती? कौन अपनी मम्मी को परेशान करता है? सबके पेरेंट्स को हम पर्सनली कॉल करके पूछेंगे। अगर कोई बच्चा आपको परेशान करेगा तो हमें बताइएगा, ठीक है?
ओके आपा, नो प्रॉब्लम। को परेशान भी नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स जो हमें कहते हैं हमें वो एक आवाज में करना चाहिए। अगर हमारी मम्मी कह रही है कि गिलास पानी दे दीजिए, तो हमें एक आवाज में उठ के हमारी मम्मी को हमें पानी देना चाहिए। ये नहीं कि मम्मी कहते जा रही है और हम ना करें। ओके, हमें ओके आपा। हमें भूख लगती तो हमारी मम्मी किस तरह फौरन हमारे लिए खाना बनाती हैं। हम दिन में खाना खाने वाले रहते हैं और हमारी मम्मी हमारे लिए पहले से खाना बना के रेडी रहती है ना। जी आपा, रेडी रहती है। है तो हमें क्या करना चाहिए उनके साथ? चाहिए, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। उनकी बात माननी चाहिए। ज़ैनब आप बताइए। उनका दिल दुखाना चाहिए। रिश्ते के बारे में क्या इस्लाम ने हमें तालीम दी है कि हमें अपने रिश्तेदारों से किस तरह पेश आना चाहिए? हमें अगर उन्हें कोई मदद चाहे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। और आपा हम बताएं। नसरीन आप बताइए। आपा हम बताएं। हाँ बताइए खतीजा। बताइए खतीजा। आपा हमें हमारी माँ से गुस्से से नहीं देखना चाहिए। अगर वो हमें डांटे तो हमें गुस्से को पी जाना चाहिए। ओके वेरी गुड। चलिए फिर इंशाल्लाह हम लोग अब कल मिलेंगे। कल सैटरडे है, इंशाल्लाह कल हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। इंशाल्लाह आपा। इंशाल्लाह आपा। इंशाल्लाह आपा। इंशाल्लाह आपा। जज़ाकल्लाह खैर। फिमानिल्लाह। खुदा हाफिज आपा। फिमानिल्लाह आपा, फिमानिल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चों, खुदा